أرئست زينام زتجمر ركب حزب نسبي زنصلالو حبراو حدغان مبده ربحو عزز سلازخونه تتناخيرو كخيد يسرح كم زلو ممحدار زبا مبرأة تግራይ فليتوم مناسي تግራይ حدنتهم بمتنخار دحنነት ህዝብ ትግራይ ከረጋግጹ ከም ዝግባ ቢሮ ጉዳይ مناسي تግራይ ገሊጹ أب ورداتات بسنة أمبولانس أديتات أب وان وليدي موتا كم زلوا أمرارها أبيات الصحفة عنا قليصهم زبلون كالوتن نايزعلت كاندي نتبتاتيهم سلام تعنا هذا اللي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات تلفزيون تግራይ أرست زيناتات بمللاي فليمنا حزد ما أنا بزرزراتهم كنسجر زيناتات بممرح حافظ قبرو بمداي ملكت قوانقو أدما سلمون هايلو بسم الله سمي استوديو تلفزيون تግራይ حبرناكم كنسنحنا نمكتتالكم بمعدام ناب فلما زينا كسقركم زي تجمر ركب حزبي زنصلالو حبراو حدغان مبده ربحو عزز سلازخونه تتناخيرو كخيد يسرح كم زلو ممحدار زبا مبرأة تግራይ فليتوم زاجد أبركب حزبي تسرح السراح زحش لو تيمص كم زلون تغليصو فساصين قبر أبزغي توسخ زلو أبي مونغو قربا بتهزبتات زقبر ركب بخل مداي زلو ربحة رأيونا برخك خيد أبي زوبا مبرا حزب تግራይን حزب إرتران جميرو مزلو ركب زحش لو تيمص خمزلو مكتل محدارة زوبا أيتا هايلاي قبر ماريام قليصهم برقص أبزو زحلفة جنسايدا وخينات زبصحنا صقملو نسو بتناي حق عالم فتحاونت كهلو مقلاسيو كاول طرفه زي محزنت حزبنا حزبي مس حزب إرترا زلعاله ناي محزنت برك خلينا ناتسرح صنيحيو حزون براخو حافيل له خم زوا مبرق كنرأ خلنا نقدميتون زحسو نغرات الله ايه دحرازن دحريز زملس ايكون زكايد ركب حزبن حزب عميقو زلاق سلامن حبراو عبيتن حزبتات كرغاغص بزبلص اكسرح للو زبلو ايتا هايلاين تجمير زول ركب حزبن حزبي كلتي حزب ون دغيفو سلازلو ازينا كل كسفح مسرح كم زادلي ابريهم بتي تجمر منقدون كن وسدينا حزب نفتي مدرخ يمحصن يزلو بايزوي كاب كلتي حزب دليت الله السلام عقيكم كيدو نحنا تواليدنا تزاميدنا حدا حزبي حدا قانقو حدا باهلي نهلينا بزمت أخوينات نتسقمينا زلنا سلازي حزب الحزب تناخيرنا منغستاتناون تتناخيرهم كخدو زلو مفالالاي ابزته امرد التمركز خخون إلو محصنتا زقربلو كونتات يزلو متنخار ركب حزبن حزبي كابي مفتار دلدور ركبن متحجازن سغيرو زنصلالو حبراو حدغان مبده ربحو عزوز مخانون ايتا هايلاي ارديوم مس حزب عفار مس حزب محرا مسكال أتوم مس حزب السودان مسكال أتوم منكم زاله محزنة مفتارنا تخكلنيا مواصوي نقدميتون كنبرخو يزلنا بحالي ابزوا مبرق زتدمدم مدمدم تاتات نزي ركب حزبن حزبي محزنة حزبي طعم دغيفوي سو مواصوناي ناتدامنا خنبريونا مس غوريبتنا سنيتي يزلنا بفلاي تግራይን ህዝባን ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ኣሎ እዩ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያውን ዝበጽሖም ዘሎ ጭቆናን ጥቃትን ዝፍለጥ ይዝበሉ ምክትል አማሓዳር ዘዋ ምብራቅ ትግራይ አይታ ሃይላይ ገብረ ማርያም ስለዝኾነ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያን ጎረባብት ህዝብታትን ንዘጋጠሞም ሓደጋ ህልውና ርክቦም መጠናኺሮም ክቃለሱ ይግባእ ይብሎም ከጥፉና ብዙሕ ነዊሕ ጉዳት ተብጽሕምልናዮም ግን ድሕሬናውን ናብነትና አምሓራ ከነልዕል ንኽእሊና ክሻዕ ህዚ ጆኖሳይድ ዝበጽሖ ዘሎ እዩ ህዝብ አምሓራ ሶን ኩልና እዩ ጆኖሳይድ ዝበጽሕና ህዝብታት ከዓ ናይ ሓባር ጸላኢና ንመውዳቕ ክንሓብር ኣለና ሕዚ ማለት እዩ ሕዚ ህዝቢ ኦሮሞ ህዝቢ ዓፋር ኩለን ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ኢብን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ሱዳን እውን ሓደጋ ኣለዎ ብዚ ስርዓት እዚ ሶ ሓደጋ ዝበጽሖ ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ተደሚሩ ንጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ንምጥፋእ ከዓ ኩላሃና ምሕባር ትኽክልን ግቡኡን ኢለ ዝወስድ مسرتاوي دمساساي عام حزب تግራይ حدنتو كم زخونه وانا محداري كفله كتما حولتي ايت نغاش كحساي ገሊጾም ኤፍሬም ረዳይ ዋና محداري كفله كتما حولتي ايت نغاش كحساي مس تلفزيون تግራይ بزكايدو قال محتت حزب تخفله كتما هلونا حزب تግራይ نمرغاص اب زغبر قالسي
ድልውነቱ ከም ዘረጋገጸን መሪሕነቱ ድማ ግቡእ ከም ዝፍጽምን ይዛረቡ ብሕታት ማረጽና ሓድነትና ስጢምና እንተመኪና ኢና ከም ህዝቢ ህልውና ንቕጽል ዝብል መድምደታት እናተደምደመ ይመጽ ማለት ዘዕሎም ሕታታት ኣለዉ ጠንኪርኩም ምርሕና ሓዝውን ናይ ምርሕነቱ ይዘልዕል ኣብ ናይ ምርሕነቱ ጠንኪርኩም ምርሕና ህዝቢ ጎን ኸሚና ዓሲልና ኢና ሓደ ኮይንና ደጀንን ግንባርን ምድጋፍ ህዝቢ ተወፋይነቱ የጠናኽር ከም ዘሎ ዝሓበሩ ኣይተነጋሽ ጸገም ስድራ ገድልን ስዋኣትን ንምቅላል ድማ ዓርሰ ምትሕጋዝ ከም ዝተዘረግሐ ይገልጹ ንሓይል ሰናይ ሙሳኽቲ ናይ ደጀናይ ምስላሕ ሓደ ስራሕ ገይሩ ወሲዱ ኣሎ ኩሉ ኣብ ምርብራብ ዝኒሄ ካልኣይ ናይ ሎጂስቲክስ ስራሕቲ ናይ ሎጂስቲክስ ስራሕትና ናይ تعليم ማእኸላትና ናይ ግንባር ሰራዊትና ተመልሶ ስድራ ተጋደልቲ ኣብ ግንባር ዝኸደ ኣብ ደጀን ዝቐረዩ ከይጉድኡ ንዓቶም ብምድጋፍ መንገዲ ኣብ ሰፊሕ ርብርብ ይኒሄ ብምትእሳር ሓደ ብሓደ ብምትእሳርና ንሰርሕ ዘለና ማለት ኩሉ ብቅርሺ ክሳብ 5,000 ብቡርሕና ሃብ ዝብሉ እኒሄው ብተግባር ዝተኣሰርናዮም ብእኽሊ ብተሓስባ ዓይዝኹም ዝብሉ እኒሄው ማለት ኣብ ከይድ ምስላፍ ዝረኣዩ ዘለው ጸገማት ብዘተን መረዳእታ ብምጽፋፍን ይፍትሑ ከም ዘለውን ኣሰለፍቲ መሲሎም ኣብ ስርቂ ዝተዋፈሩ ገበነኛታት ድማ ናብ ተሓታትነት ይሰግሩ ምህላዎም ኣይተነጋሽ የገንዝቡ ናህና ናይ ምስላፍ ስርዓት ሕጋዊ ኣብ ዝተጸንዐ ግልጽ ብዝኾነ መንገዲ ኣንኸር ዘለና ግልጽ ብዝኾነ መንገዲ ነፍስና ቀልዕና ተራዳዲኻ ኣፋላይት ሃልውን ነተፋላይና እንዳጸውከና ተቃልስካ ኣንኸር ዘለና ተሸፊኖም ንሕና እኮ ግፈፍቲ ኢና ኢሎም ናይ ጸላእ ሒዞም ፍቅረ ገዛ ከሽብሩን ክሰርቁን ዝመክሩ ኣለዉ ሓዝናዮ በዓሎም ተዋፊሮም ተመሊሶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ ኢሎም ብናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኮንሳምፕሽን ክውዕልዎ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ እዚኣቶም ብስፍሓት እንዳተጸንዑ ከይዲ ናብ ተሓታተ ነስግር ኣለና ኢና ጀኖሳይዳዊ ጸላይ አብይ አሕመድ ዓሊ ንምምካት መቃልስቲ መሓዙት ምፍጣር ኣድላይ እዩ ዝበሉ ዋና ማሕደር ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ኣይተነጋሽ ካሕሳይ መሰረታዊ ደምሳሳይ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ግና ሓድነቱ እዩ ክብሉ የረድኡ ናይ ህልውና ሓደጋ ዝገጠመና ናይ ሓባር ቃልሲ ንገብር ኣለና እዚ ፍትሓዊ ቃልሲ እዩ ፍትሓዊ ቃልሲ እዚ ወላ እንተኾነ መሓዙት ኣለውና ተመሓዙት ንዕላምኦም ንናታቱ ናይ ህልውና ዕላማ ሒዞም እዮም ናና ተደሚሮም ዘለዉ ከም ትንሳቶ ተደሚሮም እዚ ዓቕሚ ኮነና ይኽእል እዩ መሰረታዊ ዓቕሚ ግን ሓድነትና እዩ ጸላኣይ ተወዲና መኪትና ህልውናና ክንረጋግጾ ናብ ንኽእለ ደረጃ ክንበጽሕ መውዳእታ ምዕራፍ በፂሕና ስለ ዘለና ከም ቀደምና ኩሉ ተረጊብና ክንከይንክእል ኣለና እዚ ማእኸል ጌራ ተኸድና ዓወትና ናይ ግድን ከም ዝኾነ ምንም ጥርጥር የብሉን ህዝቢ ትግራይ ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምውፃእ ብሓድነት ክቃለስ ይግባእ ኢሎም በዓል ሞያ ሕጊ ኣይተ ዓወት ልጃለም ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ምድላው መነጽር ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ትዕግስቲ ኪሮስ ከም ዝስዕብ ኣዋዲዳቶና ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ህላው ዘካይዱ ዘሎ ቃልሲ ፍትሓዊ ቃልሲ ከም ዝኾነ በዓል ሞያ ሕጊ ኣይተ ዓወት ልጃለም ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ምድላው መነጽር ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ገሊጾም መበገሲኡ ንሪኦ ከለና ማለት ጸጊብካ ፍዕፍዒልካ أنا خالوت كتجزء كتبدل كيكونس كتشكون كيكونس تبدلك سأجن بس هيك كيف تخا تجدد كاتجورو قالسي أفتحوا قالسي انتهلو تجدد كأخذها أطول مالت بجوح زين أي سلام ممارستات كيد كا عصون تخوين طريقة أنا أكون مثلا استأتو تمالتيو نايبلات حيل مريم استزاروا نلو كاسايل مريم صحفه أو أبتقدام يعني أنت يوم زولو سوم حزب تجري بتاريخس نخالوت كجزء كبدل كيشقون ويدما حيل لني بقى خمزي إيه يلو حيلون مرأي يلو زجورو كارثات يلني يزولو ህዝቢ ትግራይ ተገዲዱን ምእንተ ህላውን ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ሓድነቱን ውሽጣዊ ዓቕምታትን ብምጥንኻር እንተካይድ ዓወቱ ዘይተርፍ ከም ዝኾነ ድማ ኣይተዓወት ኣረጋጊጾም ህዝቢ ትግራይ ብቐዱ ኣብ ባዕሉ እዩ ክተኣማመን ዘለዎ ኣብ ባዕሉ ክተኣማመን ኣለዎ ማለት ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ሸለል ክብሎ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ እውን ጎና ጎኒ እናረድአ ስፔሻሊ ብደገ ዘለዉ ዲያስፖራ ሓዋትና ተንሕና ዝበፅሐና ዘሎ በደል لومس دخيمنا إخن دشاب كنزارة يكونون كله زلوا كسبت سأجمع زي تفتحه كأصلي زلوا مالتي اتوانا مفتح سخون جن تكارو أمنا بعدنا عقمتات مالتي تمنا بعدنا عقمتات ودينا تنكر انت دايلنا نخلو مالتي ولا خوينات مترافونكو
ክትንከር ኣለካ بسم حرا مريت تقراوي عرسن خطافة أبا زكاير زلو فرين زتسلفو تقارو بيراوي كلاو منقس تقراي زغربو تصاوعيت قبول بمقبار نتي عدل بمتقامن نعدوم خاطون نبر نابرم قصولني قباد ما يبل اتبع المويا حدا ناو نتعاطق حاونا ندحر حالي كحتتلو نمنتاي عطيق زلو هايتو علاماي نمن يقتل قتيل انت يخركب انت يخعوت بزيلو كاسب كخللو مالتي ناي شوا ناي قله مسارحي كخون ايغبان كبرو ناي ركون فورزات ماتر مالتي من هلاش بستفلالي مخنيات تدفافي استايكو لي خلي صقم يولون ግን ተዛውዒት ቀሪውሎ ንሱ ብጥቃም መንግስት ትግራይውን እዚ አጽቢቁ ጽቡቅ ዝሆነ አገባብ አተጋግሩ ጽቡቅ ዝሆነ አገባብ ክትግብሮ ለዎ ኩላህናውን ኩሉ ህዝቡን ንቆሙ ዝመሰሉን ዝመጹ ሰባት ተቀቢልና ሓብሒብና ናብ ስድሮኦም ናብ ሕብረተሰቦም ናብ ስራሖም ዝምለሱ ለአገባብ ንሕናውን ሓፋሹን ህዝቡን ተሓዋራይ ኮይኑ ከፈጽሞ مناسي تግራይ ሓድነቶም ብምጥንኻር ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ከረጋግጹ ከም ዝግባእ ቢሮ ጉዳይ مناسي ትግራይ ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ዓለም ለኸ መዓልቲ مناسي ምኽንያት ብምግባር ካብ ኩለን ክፍላተ ከተማ መቐለ ዝተወጻጹ مناسي መድረኽ ዘተ ኣብ ዘሳለጥሉ እዋን እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ነቲ መድረኽ ተኸታቲሉ ዝስዕብ ጸብጻብ አሰናድየሎ ዝተወደበ ናይ መንኣሲ ዓቕሚ ንምርጋጽ ሓበራዊ ባህግታትናን ንምውሓስ ላለውነትናን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዓለም ለኸ መዓልቲ መንኣሰይ ምኽንያት ብምግባር ካብ ኩለን ክፍላተ ከተማ መቐለ ዝተዋጻጹ መንኣሰይ መድረኽ ዘተ ዘሳለጡ ኮይኖም ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መንኣሰይ ትግራይ ኣይተ ኪዳነ ኣመነም መንኣሰይ እቲ በዓል እንትነኽብር ላዕላውነት ትግራይ ኣብ ምርጋጽ ዝተሰርሑ ታሪካዊ ጅግንነት ወለዶታት ክዕቀም ሕዚ ንትግራይ ገጢምዋ ዘሎ ጸገም ንምእላይ ድማ ብጽንዓት ክቃለስ ከም ዝግባእ ገሊጾም ንኽትህሉ بقدامنت حدنت كحلو سلامك تعقب بهراو حدنت كحليها مسرع سراوي تግራይ ከይጎድል እናመላኻ ኣብ ዘመናይ ዓደይ ትቁረስን ኣይትሽርመ ምን ኢልካ ብልዑል ትግራዋይ ወነ ቆሪጽካ ክትልዓል እንተለኻ እዩ በኸላይ ደረጃ ወርቃዊ ታሪክ ከዓቅብ መንሰይ ትግራይ ትቃለሰሉ ፍትሓዊ ምኽንያት ኣለካ ትማሊ ደርዘን ሃገራት ተሰሊፈን كسنتا خامسين تاريخ آياتك بزدم عقيبك ورقاو تاريخ سرحة عالم كابزلو من أزي زي قرطم نخط أمنو زسدمم فنك علي من سي ولدم خانكا بدم كراجيس كايخا سلازي تاريخ كابزبلس دغمو صنعات ملاليخا كبرو من سينا تمالي خلومي سالا بصنعات استقالسكا حيل ميزان قرن افريكا ازابيخا يتركب ኣብቲ መድረኽ ኣብ ጉዳይ መንኣሰይ ዓለም ለኸ ተመክሮ መበገስ ሓሳብ ዝቐረበ ኮይኑ ኣብ ዙርያቲ ጽሑፍ ድማ ተሳተፍቲ መንኣሰይ ሓሳቦም ሂቦምሎም እቶም መንኣሰይ ከም ዝገለጽዎ መንኣሰይ ትግራይ ሓድነቶም ብምጥንኻር ህላውን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ እጃሞም ከብርኩት ከም ዝግባእ እውን ኣርድዮም ኦርዲ መንእሰይ ኣብዚ ሰዓት ክጎረም ዝግብኦ ህዝባይ ዘወይ ዓድኻ የትም ኣይትኸዲ ዓድና ክነድሕን ግዴታ እዩ መንግስቲ እውን ግን ክጎረም ዝግብኦ ነገራት ኣሎ መንእሰይ ሓቐፋይ ኣብ ምግባር ይጎድል ብጣዕሚ ማለት ቢያንስ እዚ ግን ትመንእሰይና ተረዲዎ ክሰርሕ ልግብኦ ነገር እኳ ተዝሊ ዓዱ ክከላኸል ኣለዎ ፅርሓ ደብስ ዓድና መቸስ ትግራይ ተዘይሃልያ ኣነ ክሊ ይኽእል ሓደውን ክሊ ይኽእል ጸላትና ካን ፈልጦም ኢና ክበርግ ኣብዚ ሰዓት ታይ ገውርሎ እስካ ብድሮን ኮይዱዱና ኣለዎ ትምህርት ተፍለለ ተስገለዲ ኻሊድ እዩ ብዝተፈላለዩ መገድታት ዝገብሮም ዘሎ መጥቃዕታት ኦሬዲ መንእሰይ ትግራይ እውን ኣብ ዓዱ ምክልኻል ኣሎ እዩ የለን ኣይኮነን ግን ትዝኸር ዘሎ ትዝፈልስ ዘሎ ባዕልኻ ኣብ ሓርገጽ ምእታው ግን ጽቡቕ እያ ይብለን ትመንእሰይና ኣብ ዓዱ ከንምዕንዮ ያው ዓዱ ከመ ተቃሊስኻ ያው ትሽተን ምምጻእ እምበይ ስደትስ መፍትሒ ይኾነ ይደሕስ ሓደ መንእሰይ ማለት ናዛ ዓዲ ዓንዲ ስለለኾነ ኣብ ዓዲ ኾኑ ዓቕሙ ቃለስኒ ያው ቅድሚ ከዘውን መንእሰይ ባዕሉ እንዲሁ ማንም ከይበሎ እንዲሁ ደፊኡ ኣትነሩ ሜቢና ሓሳብ ፈላላይ ክል ስለልኽእል እሱ ኣብ ሓደ ጠርኒፍካ ከምቲ መጀመርያ ጀሚሮ ነይሩ ልጀመሮ ኣብ ቦታኡ ከብፅሕ يوفي خينو عد كمدس نيو عموداتهم مناسي بسنك حتر الدم نموت زقال وغنات نمدحان وفري دم لقسا أساليتام بتزامد زينا أب كرمتاو مدبات أب مفتار حملوين صورين كبابي تقرتيب كايسر راح كمزلو بيرو قداي مناسي تقراي فليتهم مناسي كتما مقلة أب مأخل حاولت سماعتات وفرز ريتن كنكن تغلطاتن أكايدوم قبر مدن تولد مدن تغطاتي الولو
ብኣተሓባባርነት ቢሮ መናእሰይ ትግራይ ዓለም ለኸ መዓልቲ መናእሰይ ምኽንያት ብምግባር መናእሰይ ክፍላተ ከተማ መቐለ በብውዳብኦም ኣብ ማእኸል ሓወልቲ ሰማዕታት ወፍር ጽሬትን ክንክን ተኽልታትን ኣካይዶም ሓላፊ ቢሮ መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ኪዳነ ኣመነ ኣብ ክረምታዊ መደባት ዝዓመት መናእሰይ ኣብ ምፍጣር ሓምለዋይን ጽሩይን ከባቢ ትኹረት ሂብካ ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ ምኽስኳስን ናይ ጽሬት ወፍርን ኩሉ ግዜ በብክረምቱ ዝተፈላለዩ ናይ ፈልሲ ምትካል ናይ ደም ምልጋስ ናይ ትምህርቲ ናይ ቱቶሪያል ንዝደኸሙ ናይ ምሕጋዝ ስራሕቲ ይስራሕ እዩ እዚ ከዓ ለማዓንቲ ዓለም ለኸ ናይ መናእሰይ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ብኡ ምኽንያት ብምግባር በከተማ መቐለ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ተረኺብና ናይ ጽሬትን ናይ ኮስኳስ ናይ ተኽልን ኣካይደ ኣለና ተጀሚሩ እዩ ወፍሪ ናይ ሓምለዋይ ልምዓት ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ እውን እናተሓባበረ እናመርሐ ይርከብ ጎና ጎኒ ዘለናዮ እዋን መኸተ ሳዕብን ኢሊኖን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ንምክልኻል ዝተጀመሩ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉ ኣይተኪዳነ ሓቢሮም ሕዚ ናይ ከተማ መቐለ መናእሰይኦም ለማዓንቲ ተሳተፉ ዘለዉ ብቦረዳ ብዞባ ዘለዉ እውን ኣብ ምንቅስቃስ እዮም ዝርከቡ ዘይቲ ሓምለዋይ ልምዓት ተፈጥሮ ናይ ምሕዋይ ናይ ኣየር ፀባይ ናይ ምልዋጥ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ስራሕቲ እዮም ዝስርሑ ዘለዉ ሕዚ ዘለና እዋን ናይ መኸተዋላ እንትኾነ እናመከትና ክነልምዕ ኢቱ ኣይንሞክርን ስራሕትናስ ክንሰርሕ ኢና እግረ መንገደይ ንመላእ መናእሰይ ናይ ትግራይ መናእሰይ ኣግራብ ክተኽሉ ሓምለዋይ ልምዓት ክሳተፉ ንኣረጋውያን ክሕግዙ ንስድራ ስዋኣት ክድግፉ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ክሰርሑ ብይሕደር ዝኾነ ስራሕ እንተይቐመጡ ክዓሙ ብሓደ ኢዶም እናመከቱ ብሓደ ኢዶም እናልምዑ ክሰርሑ ፃውዒተይ ክቐርብ ይደሊ ኣፍቲ ወፍሪ ዝተሳተፉ መናእሰይ ብወገኖም ኣብ ክረምታዊ መደባት ንጽጉማት ኣረጋውያንን ስድራ ስዋኣትን ካብ ምሕጋዝን ወፍሪ ምልጋስ ደምን ብተወሳኺ ኣብ ወፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት እውን ተወዲቦም ይነጥፉ ከም ዘለዉ ገሊጾም ፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት ጽሬት እናካይድና ንርከብ ኣብ ውሽጢ ሓወልቲ ሰማዕታት ማለት እዩ ብክፍለ ከተማ ብዞባ መቐለ ደረጃ ዝወረደ መደብ እዩ ና ብጣዕሚ ሓርፊት መንእሰይ እውን ትሪኢ ኣለኻ ከምቲ ቢልንዮ ብወነ ብሓቦ መፂኡ ናፍቲ ተኽሊ ምትካል ወፈራ ብሓቦ ይስራሕ ኣለዩ ምስ እውን እቲ ፅሬት ከባቢ ናይ ሓወልትና ብደንቢ ኣብ ፅሬት መራይ ነፅርዮ ኣለና ኢና ማለት እዩ ዝተፈላለየ ነዚ ዓዲ ክልውጥ ዝኽእል ብሃፍትን ደንን ክምዕብል ዝኽእል ዓድን ምፍጣር እናተሰርሐሉ ይመፀለ እዩ ተጠናኺሩ ክቕፅል እውን ኣብ ተስፋእና ዘለና ስለዚ ተሃራፊት ከተማ ክትህልወልና ክንብል ከለና ግን ኣብ ሕድሕድ መንእሰይ ተሓሳስባ እዚ ክህሉ ናይ ምግባር ምዕርግቲ ከተማ ወይ ከዓ ምዕርግቲ ክልል ክንፈጥር ንኽእል ብሰንኪ ጆኖሳይደር ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጥዕና ዝገበሮ ክልከላ ኣዴታት ኣብ ገዛ ይወልዳን ይሞታን ከም ዘለዋ ኣመራርሓ ኣብያተ ፅሕፈት ጥዕና ወረዳታት ኣበርገሌ ጭላ ኦፍላን ዛናን ገሊጾም ነቲ ስርዓት ንምውጋድ ድማ ኣብ ጎኒ ዓቕምታት መኸተ ኮይኖም ከም ዝቃለሱ ተዛሪቦም ሕዚ እውን ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ክቕፅል እዩ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ብዘካየዶ ክልከላ በጀት ነዳድን ስዒቡ በዘጋጠመ ሕፅረት ኣምቡላንስ ኣብ ወረዳ ኣበርገሌ ጭላ 7 ኣዴታት ኣብ ወረዳ ኦፍላ 6 ኣዴታትን ኣብ ወረዳ ዛና ድማ 3 ኣዴታት ከም ዝሞታ ኣመራርሓ ኣብያተ ፅሕፈት ጥዕና እተን ወረዳታት ወይዘሮ መሊኡ ገዙ ኣይተ ሚካኤለ ተገኘን ወይዘሮ ሓዳስ ገብረ ዮሃንስን ይዛረቡ ከም ወረዳና ከዓ ክንሪኦ ተለና ናይ ኣበርገሌ ጭላ ሞተ ኣዴታት ዳርጋ ናብ 0 ዝወረድናሉ ዝነበርና ኩነታት ሕዚ ኣብ 2018 ናብ 7 ዝኣኽላ ኣዴታት ብሰንኪ ነዳድን ኣምቡላንስን ሞይታናና እየን ማለት እዩ እዘን ኣዴታት እዚአን ከዓ ማውትአን ንሕና ክነትርፈና ተገበአና ብሰንኪ ነዳድን ኣምቡላንስን ተጸጊመን ከም ዘለዋ እዩ ዘርእየና ሓበሬታ ኦፍላ ኣብ ንሪእሉ ልገምገምና ኣሎ እዋን ኣብ ኣዴታትን ህፃናትን ዓብዪ ፀገም ኢሉ ኣሎ ጠቕላላ ልሞታን ኣዴታት 6 እየን ዘለዋ ዘን 6 ከዓኒ ምስቲ ናይ ሕፅረት ነዳዲ ምስቲ ለሎ ናይ ባጀት ወረዳ ባዕሉ ክኢሉ ክመርሕ ሓብሉ ይኽእለሉ ኩነታት ስለለሎ ብኡ ፀገም ልሞታ እየን ወረዳ ዛና 8 ጣብያታት ኣለዋ ካብ ማዝያ 2018 ጀሚራ ግልጋሎት ኣምቡላንስ ዝበሃል ጠጠው ኢሉ ዘሎ ሞት ኣዴታት ከም ወረዳና ካብ ጥዕና ጣብያ ሰኣን ናይ ኣምቡላንስ ግልጋሎት ነዳዲ ፀገም ስለ ዘሎ ኣብ ጥዕና ትካላት 3 ኣዴታት ስኢና ዘለና ሰኣን ኣምቡላንስ መኻደን ከባቢ 390 ዝኾኑ ኣዴታት ገዛ ወልደን ኣለዋ እየን ስርዓት ብልጽግና ለሎ ኩነታት ባጀት ለዓፅዩ ነዳዲ ዓፅዩ ሸቐጥ ዓፅዩ ሃምለሎ ይፍለጥ ኣዴታትን ህፃናትን ንመጀመርያ ተጠቃዕቲ ምዃነን
ዘምጾ ኣብነት እዩ ማለት ብህፃናት አንጻር ተለኻዮ 18 ሞይቶምና ነው ብተወሳኺ ብሰንኪ ክልከላ በጀት ሰብ ሞያ ጥዕና መሃይኦምን ጥቕማጥቕሞምን ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ሃስያ ይበፅሖም ምህላው ተገልገልቲ ክንዲ ትድለ ክግልገሉ ዘይምኽኣሎምን ካልኦት ፀገማት ይበፅሑ ምህላዎም እቶም ኣመራርሓ ይረዱ ማይ ምቁራፃት ዘለ ፀገም ተናኣሰ ብፌደራል ናተደፍአ ናይ ርጭት ዝካየድ ዝነበረ የለን ስልጠና ኤክስፐርት ሰልጢኖም ነይሮም ግን ድማ ቲ ኬሚካል የመፀይ ካብ ወርሒ ጉንበስና ብዘሎ ኣብ ሓጋይ ዝተወሰነ ቀኒስ ዝነበረ ናይ ዓሶ ሕዚ ናብ ለበዳ መልክዑ ናኸደሎ ንጥዕና ጣብያታት ንጥዕና ኬላታት ኣብ ደገፍን ክትትልን ዘሎ ነዳዲ ስለ ዘየለ ቀልጢፍካ ሄድካ ነቲ ዘሎ በዓል ሞያ ዓቕሚ ምፍጣር ይኾነ ምሕጋዝ ብጣዕሚ ፀገም እዩ ዘሎ ካልኣይት ናይ በጀት ጉዳይ ምስ ናይ ፌደራል ዘሎ ዱቲ ዝበሃል ተባዓል ሞያ ይኽፈልን ተኡ ዘሎ ወሃባ ግልጋሎት ሰኣን በጀት ተባዓል ሞያ ስንፍላል ኣሎ ብፍላይ ከም ወረዳ በርገሌ ጭላ ክንሪኦ ተለና ካብ ወርሒ የካቲት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዲቴ ተኸፈሎሚ ናይ ትርፍ ሰዓት ዝኽፈሎም ዝነበሩቶም ሰራሕተኛታት እንደገና ማህያ ጠቕሊሉ ተዓጽዮም ኣለዉ ነዞም ፀገማት ዝፈጥር ዘሎ ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ብውዳብኦም ብምቅላስ ህልውና ህዝቦም ንምርጋጽ ከም ዝረባረቡ እውን ሓቢሮም ጠቕሊሉ ኸሊእና ዘሎ ስርዓት ብልጽግና احنا بقلصنا انا نقالسو بزلنا عقمي بنخولو نت سرعه بلصقنا بزطفقلو ميلا نا سرحنا نمخاد نحنا دلواتينا مالتي ونت هزون كافتو زلو وصبا كنناقف كنكللنا سلازي محورسنا صلاء زسرحلو سرحتي ترلهم مس محورسنا خوينا ولا شح غزي تتصقمنا قولو حرج لالمنا مساحاتهم خوينا كتسرحنا لول قالاتي لوصلي مالت سلازي ذكرنري كلنا حدو تعوي معرف قال سلبال ازيو مالت حدش زتدالو مقان سرعة تمرت تግራይ ተግባር ተኮርን ፍልጠት ዝወነነ ተምሃራይ ዝፈጥርን በመዃኑ ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑ ኣመራርሓ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ትግራይ ገሊጾም ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዞባ ማእከል ትግራይ ዝተወከሉ ኣመራርሓ ትምህርቲ ኣብ ዙርያ መቃን ስርዓተ ትምህርቲ ዘደበ ስልጠና ተዋሂቡ ንጸብጻብ ፍሳሐ መዝገበ ሰሎሞን አስመላሽ ከም ሰዓብ ቀርቦ እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዞባ ማእከል ዝተወከሉ መምህራን ርእሰ መምህራን ኣመራርሓ ትምህርትን ኣብ ዙርያ ሓድሽ መቃን ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ከተማ ኣክሱም ስልጠና ተዋሂቦም እቲ ሓድሽ መቃን ስርዓተ ትምህርቲ ንተግባር ትምህርቲ ትኹረት ዝገበረን ተወዳዳሪ ተምሃራይ ዝፈጥርን ብምዃኑ ኣድላይነቱ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ዝተቐሱ ተሳተፍቲ ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑ ድማ ገሊጾም ተምሃራይ ገና እናሃለወ ናይ ቴክኖሎጂ እታወታት እንድሕር ለሚዱ ኣብቲ ላዕለዋይ ብርኪ ክበፅሕ ከሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣስተዋፅኦ ስለ ዝፈጥር بدمر تي حدش كاريكلم زيو كاب تمهارا جميرو سكابتي كبابي كم كللون عبي استواصل لون صريح تمرتي لزوسد ناب بزح عينتات ميلا مهارة خنطقم يجبرنايو اتي تمهاراي بتغباراو زسرحلو غزي اتي بكل حساب زنبره ايدو اتي مسخا مست ممهر كسرح كله فطراين مهازاين كوينو باعلو توداداراي بدرجه وردا بدرجه كلل كمون بهاجر كوصي خالي حلفي بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس كوعش بقعت تكور كوينو زتقرص حدش مقان سرعه تمرتي فتات مسرت زغبره استماره حيل سب زفتر كم زغنا غليصوم تكنولوجي بزغبا بمسفحو እንደገና ኸዓ ቁጥፍ ግዚያው እናሰፍሐን ለዓመቆን ይኸይድ ስለዘሎ ፍልጠት ዲሞክራታይዝድ ዝኾነሉ ኣብ ኢድካ ኢንሳይክሎፒዲያ ትሕዘሉ ስለዚ ካብቱ ፍልጠት ዝመርሖ ኢኮኖሚ እንዳወፀ ናብ ክእለት ዝመርሖ ኢኮኖሚ ይኸይድ ስለዘሎ ወለደና እውን ምዚ ዝኒሄ ዓለማዊ ለውጥታት ሓዊሩ ክኸይድ ስለዝግባእ ኣገዳዲ ዝገብሮ ነዚ ክንልውጥ ክነመሓይሽ ካብቶም ዘገደዱ ካልኣይ ዓብይ ኩነት ሓደ እዩ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ስዒቡ ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ሓደሽቲ ጠለባት ከም ዘለው ዝሓበሩ ዶክተር ኪሮስ ብፍላይ ምስ ፍልጠትን ዕቤትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝረኣዩ ምዕባለታት ሓቢርካ ንምስጓም ምድላው ሓድሽ ስርዓተ ትምህርቲ ኣድላይነቱ ዝዓዘዘ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ደቅና ንምህሮም ዘለና ንትምህርቲ ምዝ ዓለም እዚ ተማእጣን ንኸውን ምዝ ዓለም እዚ ዝኸዱ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘንብር ናይ ህይወት ክህሎት ክሕዙ ስለ ዝግባእ أو عالم زكاير زلوا عبيت لوطات مودما فتانات مودما استحلالخو سلازخونو اتيتود كلابس بحريات ون كصار ازغبون بحريات سلازلو زيوم زين مخادون اگدادي او زغبرلو عالماو خنتات سلازلنا ኣብቲ ስልጠና መምህራን ኣመራርሓን ኮሌጃት መምህራንን ኣመራርሓን ትምህርቲ ዓብይ ዓድን ዓድዋን ተረኺቦም እዮም ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቁጠባው ጽግዕተኝነት ተናጊፈን ዘላቕ ዝኾነ እቶት ብምውናን ብቁጠባ ዓርሰን ዝኽላሉ ዕድል ምፍጣር ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ
ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣፍሊጡ እቲ ቤት ጽሕፈት ብምትሕብባር ፕሮጀክት ዳግመ ህንጸትን ሕዌትን ኣብ ምርባሕ ጠለበጊዕ ስራሕቲ ስፌት ዓለባን ካልኦትን ኣመልኪቱ ስልጠና ከም ዝሃበ ሓላፊት እቲ ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ ትግስቲ ይመር ገሊፀን ኣብ ፕሮጀክት ዳግመ ሕዌትን ህንጸትን ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣተሓባባሪ ኮምፖነንት ክልተ ዝኾኑ ኣይተ ዳርጊ ኣባዲ ብወገኖም እተን ደቂ ኣንስትዮ ብተግባርን ክልስ ሓሳብ ንዝረኸብኦ ትምህርቲ ናብ ተግባር ከሽርፍኦ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ተጠቀምቲ ትዕድል ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ብግደአን ተወሳኺ ዓቕሚ ብምፍጣር ካብ ተጸባይነት ንክናገፋ ጻዕሪ ከም ዝገብራ ተዛሪበን ፕሮጀክት ዳግመ ሕዌትን ህንጸትን ትግራይ ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸገም ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብዝመረጾ ሞያዊ ስልጠና ካብ ተጸባይነት ብምንጋፍ ዓርሰንን ስድረአንን ዝኽእላሉ ዕድል ንምፍጣር ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ሃፍቱ ብስራት ዜናታት ስፖርትን ዘቕረበልና መሳርሕትና መረሳይላ መስኪነ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝሓርናዮም ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ዞም ክሳብ ሕዚ ዝተኸታተልኩሞም ይመስል ነይሮም ስለትምክታልኩም ክብረት ያብልና በብ ዘለኹሞ ሰናይ ግዜ